अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 जनवरी 2023 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नशे काम अफगानिस्तान के अंदर है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया कामयाबी से हुकूमत कर रही है। अफगान तालिबान की हुकूमत को 17 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह और बेशुमार इनामात रखे हैं, बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह की जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यही वो अल्लाह की नेमतें हैं जिनकी वजह से अमरीका, सोवियत यूनियन की फ़ौजें और उससे पहले बरतानिया यहाँ पर आए और यहाँ पर जारियत की, यहाँ पर खून खराबा किया। अफ़गानिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों का अफ़गानिस्तान पर हमला करना दो वजह से था। एक बड़ी वजह वो यहाँ के लोगों का इस्लाम से वालिहाना वो इश्क है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ये इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा, ये आप इनको शिद्दत पसंद कह सकते हैं, आप इनको बुनियाद परस्त कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ये इस्लाम के हवाले से बड़े सख्त हैं। ये इस्लाम के मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और दुनिया की जो सलीबी फ़ौजें थीं या कुफरिया ताकतें थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर इसलिए आती रहीं ताकि यहाँ से इस्लाम को मिटा दिया जाए, लेकिन वो हार गए। बरतानिया हारा, बरतानिया की कब्र अफ़गानिस्तान के अंदर बनी, फिर सोवियत यूनियन की फ़ौजें आईं और वो 8-10 साल लड़ने के बाद भाग गईं। वो यहाँ पर अपनी कब्रें खुदवा कर चली गईं। फिर अमरीका समेत दुनिया के 50 मुल्कों की फ़ौजें आईं और उन्होंने यहाँ के लोगों को इस्लाम से दूर करना चाहा, इस्लाम को मिटाना चाहा, लेकिन वो हार गए। तो एक बड़ी वजह ये थी गैर मुल्की ताकतों की यहाँ लड़ाई करने की कि वो यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को ये समझते हैं कि ये बड़े सख्त किस्म के मुसलमान हैं और इनका मुसलमान होना ये इस्लाम के गलबे की अलामत भी है, इसलिए यहाँ के लोगों को मारो। दूसरी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत के ख़जाने रखे हैं, बड़े बड़े ख़जाने यहाँ पर मौजूद हैं और वो ख़जाने अब ज़ाहिर हो रहे हैं। ये जो सोवियत यूनियन 80 की दहाई में आया था, जो रूसी फ़ौजें 80 की दहाई में आई थी, वो अफ़गानिस्तान में ऐसे नहीं आई थी। उनको उस ज़माने में पता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर खरबों डॉलर की मादनियात हैं। बताया जाता है सबसे पहले सर्वे रूसी ने किए थे अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान कितना अमीर मुल्क है। अफ़गानिस्तान में जो एक मुहतात अंदाज़ा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात हैं, दूसरे लफ्ज़ों में 30 खरब डॉलर की मादनियात हैं, लेकिन ये एक मुहतात अंदाज़ा और सर्वे है। आलमी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ये सर्वे रूस ने किए थे और रूस ने उन सर्वेस को पोशीदा रखा था। फिर बाद में अमरीकियों को पता चला कि अफ़गानिस्तान तो बहुत अमीर मुल्क है, तो इस वजह से अमरीका की राल टपकी यहाँ के ख़जानों पर और वो यहाँ ख़जाने लूटने आया। अगरचे उसके पीछे दीगर असबाब भी हैं, लेकिन एक सबब यहाँ के वसाइल को लूटना भी है। और अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 खरब डॉलर की मादनियात नहीं है, 3 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हैं और इससे कहीं दुगनी मालियत की मादनियात यहाँ पर मौजूद हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं अफ़गान तालिबान ने इनको निकालना शुरू कर दिए हैं। मसलन आपने अभी देखा कि दरियाए आमो के पास तालिबान को पेट्रोल का ज़ख़ीरा मिला और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए चीनी कंपनी से 25 साल का मुआहिदा कर लिया। चीनी कंपनी वहाँ से पेट्रोल निकाल कर तालिबान को देगी और तालिबान वो पेट्रोल मुल्क की ज़रूरत में इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर, ये सिर्फ़ एक इलाके से ये पेट्रोल का कुआं निकला है, पेट्रोल का ज़ख़ीरा मिला है। बाकी जो इलाके हैं अफ़गानिस्तान की जगह जगह पर मादनियात ही मादनियात हैं, उनसे निकाला ही नहीं गया है। अगर तालिबान ये दौलत निकाल लेते हैं तो दुनिया के ताकतवर लोग हो जाते हैं। और तालिबान चूँकि मुसलमान हैं, इस्लाम से मोहब्बत है और इस्लाम के हवाले से बड़े सख्त हैं, तो अगर ये इनके पास ये दौलत आ जाए तो मुसलमान दुनिया में गालिब हो जाएंगे। और यही बात है कि अहले नज़र आज भी अफ़गान तालिबान से उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। तो अब नाज़रीन का मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने सोने के पहाड़ तलाश करना शुरू किए हैं, तेल के कुएँ निकाले हैं और गैस के कुएँ निकाले हैं, और चीन के साथ तालिबान के जब से मुआहदे होने लगे हैं, दुश्मन बड़ा परेशान हो गए, तागूती ताकतें बड़ी परेशान हो गई हैं। बिलखुसूस अमरीका को परेशानी लग गई है। मेरे सामने इस वक्त कई इंटरनेशनल मीडिया की ये रिपोर्ट्स हैं। अमरीका के, यूरोप के, मगरबी दुनिया के कोई 200 के करीब अखबारात, मीडिया नेटवर्क, वेबसाइट्स हैं
جن پر افغانستان میں پائے جانے والے سونے کے پہاڑوں اور تیل کے کنوؤں پر چین اور طالبان کے بیچ معاہدوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت یہ رپورٹ ہے، یہ ناظرین کرام یہ امریکہ کا بڑا مشہور اخبار ہے، آپ جانتے ہیں یہ ناظرین کرام وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ ہے، اور اسی طرح سے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے تمام اخبارات امریکہ کے وہ بھرے پڑے ہیں کہ طالبان نے چین کی کمپنی کو اپنے ملک میں تیل نکالنے کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ چینی کمپنی طالبان کے ساتھ $540 ملین کا معاہدہ کر کے طالبان کو آئل اور گیس نکال کر دے رہی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے تباہی کی علامت ہے۔ امریکہ کے اخبارات، میڈیا اور اسی طرح سے امریکہ کے مفکرین اور تھنک ٹینکس اور اینالسٹ بڑے پریشان ہیں کہ طالبان اور چین کی دوستی یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک تو اس سے چین کو فائدہ ہوگا، دوسرا طالبان طاقتور ہو جائیں گے، اور طالبان کا طاقتور ہونا یہ دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کے غلبے کو پاش کرنے کے مترادف ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں آج کل امریکہ پٹ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی جو سیادت تھی، بالادستی تھی، دنیا میں بادشاہت تھی، غلبہ تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ آج چین اور روس اس کے مقابلے میں حاوی ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی بادشاہت ٹوٹ رہی ہے۔ عربوں نے امریکی بلاک سے نکل کر چینی بلاک میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے بڑی پریشانی ہے امریکہ کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چین کو طالبان سے دور کرنا ہوگا۔ اگر امریکہ نے چین کو طالبان سے دور نہ کیا اور طالبان اور چین دوستی اسی طرح سے بڑھتی رہی اور چین طالبان کو خزانے نکال کر دیتا رہا تو مسلمان غالب آ جائیں گے، اور جب پوری دنیا میں مسلمان غالب آئیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر جو کافر ہیں، چاہے وہ صلیبی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، جس بھی طرح کے لوگ ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر پٹ جائیں گے اور مسلمان حاوی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اب واپسی کا پلان کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کابل کے اندر چینیوں پر حملہ ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جن کے تانے بانے انہی طاقتوں سے جڑتے ہیں جو امریکہ، جو طالبان اور چین کی دوستی کے خلاف ہے، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک ایک دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں نہیں جھکا سکتے ہیں، ہمیں نہیں گرا سکتے ہیں۔ ہماری امریکہ کو بھی آفر ہے۔ طالبان کے وزیر معدنیات اور پیٹرولیم ملا شہاب الدین دلاور نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم تو امریکہ کو بھی آفر کر رہے ہیں کہ اے امریکہ تم بھی آؤ، ہمارے ملک میں خزانے نکالو، اس میں سے جو تمہارا حصہ ہوگا تمہیں ملے گا، جو ہمارا حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ لیکن امریکہ یہاں پر وہ سارے خزانے ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ طالبان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمارا جو انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے وہ وسیع ہو چکا ہے، جو بھی کمپنی آئے گی، سرمایہ کار آئیں گے، ہم ان کو تحفظ دیں گے اور ان کو ان کا جائز حصہ اور جائز حق ملے گا۔ تو یہ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان کا ویژن ہے، جس کی وجہ سے افغانستان خوشحال ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں طالبان کے بارے میں بڑی پریشان ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مستقبل میں طالبان دنیا کے لیے ایک ضرورت بن رہے ہیں، اور دنیا کو طالبان کے بغیر طالبان ایک ایسی ضرورت بن رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے، یعنی جن کے ساتھ تعلقات رکھے بغیر کسی بھی ملک کا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ اہم خبریں تھیں افغانستان کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔